For today's video mga idol, di kami na hanubo. Kaya mapalit kami kape. Pag yung mga gwapo. Naka-PE pa kagintataghuman. Agit panahon nga yan ang asigit uuran ng butano ini. Mapalit kami kape, kaya wari kami panihinga torog. Ambot kung makainom kami kape kung mahinga torog. Anay, kaya magpipili pa kita. Kung ano't sasadangan it atong 20 nga kwarta. Nga ipapalitit kape. Maray kami makakapili kung hain. Anay malibot anay kita nga di. Ayaw hiton pag malakuha, kay kulang nga nitati para halit. Makakuha ka pa. Anay. Ba ang kikinitaan tala diri taga din madadaran pag kinitaan tala ini. Libot anay kita libot nga di. Libot anay kita libot. Ton malibot anay kita kay mangingita kita ni nga paraliton. Bangin maoro upay. Aroy adto pa chichiriya pat paraliton na daniya biskapit paraliton. Kapit at papaliton kay biskita man hinga torog. Kay wala man kita panihinga torog. Mainom kita't kape para mahinga torog kita. Asya iton yan at bag nga pagpakatorog. Nainom anit kape before ko matorog. Mabalik na kita kay kukuhaon ta na ako na at papalito nakakapag-desisyon na kami. Damo pa ko din itang pawaraliton man.